সংসদে হামলাকাণ্ডে বাংলা যোগ ললিত ঝা তার রবীন্দ্র সরণির বাড়িতে গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি সত্য সুন্দর ভট্টাচার্য। কি উঠে এলো কলকাতা টিভির ক্যামেরায় দেখুন। যে মধ্য কলকাতার 218 রবীন্দ্র সরণি, এই ঠিকানাতেই গত 1.5 বছর আগে ভাড়া থাকতেন ললিত ঝা। তার যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন সেই বাড়ির, 3তলা বাড়ির, তারা জানাচ্ছেন যে খুব একটা বাইরের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না ললিত। সেক্ষেত্রে তার গতিবিধি বা তার গোটা বিষয়টি কিন্তু ইতিমধ্যেই যেরকম তদন্তকারীরা নজরে রেখেছেন, তার পাশাপাশি কিন্তু স্থানীয়রা জানাচ্ছেন যে তাকে চিনতে পারলেও 1.5 বছর পরে এই ঘটনায় তার গতি প্রকৃতি কিরকম ছিল সেটা সম্পর্কেও কিন্তু সঠিকভাবে তারাও বলতে পারছেন না। আপকে आप पहचानते हाँ, इसको देखे हुए हैं। नीचे में रहता था, ट्यूशन करता था, बस इतना ही जानते। कितने साल पहले? 1.5-2 साल पहले हम देखते थे इसको। आते थे तो नमस्ते किया, बस बात खत्म हो गया, उससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं मेरा से। देखिए तो यही तस्वीर है। हाँ यही है, 100% यही है। क्या किराए पे रहते थे? ना, दूसरा का रूम था, ये कोई पहलवान का रूम था, उसी में लोग रहता था, ट्यूशन करता था बस। वो जो एरिया है उधर वाला साइड से मेरे को कोई मतलब ही नहीं। हम लोग को तो एंट्री यहाँ से है, तो हमको उस साइड से कोई लेना देना नहीं था, हम तो इधर से आ जाते थे। आपको पता है कल पार्लियामेंट में जो हमला हुआ, इसके साथ इसका एक जुड़ा हुआ एक देखे नहीं, मेरे पैर में प्रॉब्लम है तो हम उतना चल उल नहीं पा रहे। तो हम अभी देखे कि संसद पार्लियामेंट में कि ये सब हो रहा है, ललित झा गायब है, ये सब देख रहे खाली बस। बातचीत कैसा होता, ये क्या बोलते थे? तो अच्छा था, देखने में एकदम सीधा साधा लगता था, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। एकदम सीधा साधा बने, नमस्ते बने सबको। घर में क्या करते थे? कौन? ललित। वो ट्यूशन कराता था बच्चा लोगों को, लेडीज भी आती थी, जेंट्स भी आता था, पढ़ाता था। और कोई बाहर का आदमी क्या उसके साथ मिलने आते थे? नाम देखे नहीं, झूठ को बोले, बाहर का आदमी को हम देखे नहीं। दिन भर क्या घर में ही रहते थे, क्या बाहर में भी घर बंद था? रूम कभी कभी बंद भी रहता था उसका। অর্থাৎ সব সময় যে ঘরে থাকতেন এমনটা নয়, অর্থাৎ সাব টেনেন্ট হিসেবে ছিলেন এই ললিত ঝা। যারা স্থানীয়রা যারা রয়েছেন তারা জানাচ্ছেন যে সংসদের হামলার পর এই ললিত ঝার যোগাযোগের বিষয়টি তাদের খবরের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন এবং তারপর থেকেই কিন্তু তারা মনে করছেন যে এখানে বসে তার গতি প্রকৃতি কিন্তু তাদের পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয়। গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই একদিকে যেরকম দিল্লি পুলিশ তদন্ত করছে, তার পাশাপাশি কলকাতায় ললিত ঝাড় থাকা এবং সেই গত 1.5 বছর আগে যে 7-8 মাস তিনি ছিলেন এই বাড়িতে, সেইখানে বসে তিনি কোনো রকম ভাবে কোনো পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা সেটাও কিন্তু তদন্তকারী আধিকারিকদের নজরদারিতে রয়েছে। ক্যামেরায় কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্য সুন্দর ভট্টাচার্য, কলকাতা।